हैप्पी महाअष्टमी, हैप्पी नवरात्रि। समस्त को प्रणाम, स्वागत। आज आम आरंभ करवा आलोचना करवा ये संध्यार अस्पृहार बन्ही, फायर ऑफ एस्पिरेशन। फायर ऑफ एस्पिरेशन अंततः पूर्ण जोग को जितेबाला आपण मैंने आपणई पूर्ण जोगरे पाठ देती केतोटी कॉमन शब्द निश्चित भाव में आपण मैंने शुणुंट जहाँ भितर गोटे अच्छे अस्पृहा, विश्वास, अस्पृहा, प्रत्याख्यान, समर्पण, ये गुड़े शब्द सहित आप भल भाव में परिचित थे। तादर गोटे शब्द हूँ अस्पृहा करवा। अस्पृहा करने व्यतीत ये अंततः जोगरे आगक जावा भारी कष्ट हो। तेणु जो अस्पृहा बोलिक कहती अलरेडी मुझे एकाधिक बार कही, अनेक थर कही, चारिटा जिनस प्रति जदि आपणकर बांछा थी, सिक करुवे, इच्छा करुवे, कामना करुवे, ता पछरे धाइंथे, से जदि आशा करुवे, तारिपाई जदि काम करुवे, साधनार लक्ष्य जदि नहीं से नहीं जाऊे ताहले कहु आप अस्पृहा कर। लाइफ डिवाइन ताको क्लीयरली लिखिले श्री अरविंद, फ्रीडम, इमोर्टालिटी, गॉड आउ लाइट। अनेक आम आलोचना करिसेंती। जेहेतु आज गोटे सुंदर दिन, इच्छा है थरे आपण पाखे बसी से अस्पृहा उपर आलोचना करने, कारण एमती एक समय चाहू चाहू दुर्गा पूजार ऑलमोस्ट अधा सरीगला। अष्टमी, आज अष्टमी पूजा सरीबा को जाउछि। एमती आउ 48 घंटा पर देखिए जे पूजा सरी जाऊ, कि ता भीतर आमको इभालुएट करिया पड़िबो, निजको खोजिया पड़िबो जे प्रकृति में आम कौटी ठिया होइछु। कारण अस्पृहा न करिले आपण साधनार जो अग्रगति, साधनार जो लक्ष्य, ये सब जिनस को बुझा भारी कष्ट हो। श्री अरविंद से कहती एस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन। एस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन। आपण गोटे स्वर्गरे ऊर्धरे गोटे सिंहासन संगृहित होकर रही। से सिंहासन आपड़ जानते नहीं केमी कौटी अच्छी, कौ अवस्था अच्छी, से केमी आप जानते ना। कि जब अस्पृहा करुवे ताहले आपण से जो तार कायाकल्प देखा आरंभ करेंगे। अस्पृहा आपको देखईदेव जे ये अच्छी आपण कहीं सेठी एक सुंदर सिंहासन आपण संगृहित होकर रही, संगुप्त अवस्था रही, ताकू छाड़िक ये साधारण छोटिया छोटिया सक्सेस पछरे, छोटिया छोटिया चेयर पछरे आम गोड़ेचु। कौटी प्रेसिडेंट हवा, कौटी सेक्रेटरी हवा, कौटी एमएलए टी हवा, मंत्री टी हवा। तेणु आ पछरे यार आवश्यकता अच्छी ना बोलिक मुझे कहूना, किंतु अंततः आध्यात्मिक जीवन जो अतिबाहित कर सबूर आवश्यकता बहुत कम देखा मिले, आपको बहुत कम देखा मिले। तेणु माँ ताको से कहते इन द साइलेंस ऑफ द हार्ट बर्न्स द स्टेडी फायर ऑफ एस्पिरेशन। केमिति कौन मुझे जानी जो अस्पृहार बन्ही कौटी हो ना, मोरी भितर जलूँ, मोरी भितर, अन्य कौटी ना। आपड़ जमी कहते शीत दिन हो, आपण मैंने भल भाव में जानूे कौन से जंगलिया रास्ता भितर जाऊे, कि आप देखुए गोटे माने ये भितर जाऊे कौन अत्यधिक डीपर एरिया भितर आप जाऊे, जो थे कि ठीक भाव में कम्युनिकेशन आजिकल सब जगह हो गला। से सब जगह देखुए शीत दिन से कौन करेंगे, देखिए बाटर कौन करेंगे ना, निआ काठ जालिक लोक सब जो आबोरिजिन जो मैंने अच्छा, जो अधिवासी मैंने अच्छा, सकाल सकाल निआ जाली देकर निआ पहुँचे से चारिपटे बसी थे। ये देखा जाऊँ, ये जो अस्पृहा एगुड़ा सब देखा जाऊँ, किंतु से जो एस्पिरेशन कथा कहते से एस्पिरेशन आउ कौटे नुह, निज भितर जलूँ। जमी चुली भितर चुलीटा जलुची, तार भीतर निआटा जलुची, किंतु निआटा जलिबार होची कौन, केतबेले जोर जलुची, केतबेले कमी जाउची। किंतु एठी जो निआ जलुची, अस्पृहार बन्ही जलुची, स्टेडी 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 फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन कौटी अच्छी, इन द साइलेंस ऑफ द हार्ट, हृदयर नीरवता भितर। कहले हृदयर नीरवता केमिति कौन हम ना, जमीती आप देखुंट बाहर जिते देखुंट समुद्र कूल ठिया होती से देखुं विराट विराट लहरी देखुं, तरंगमाला देखुं, सी आसी बाड़े होती कूल, तापर देखुं गोलिया तैयारी होची, शब्द होची, ये सब लोक हवा होची, ये सब कौटी देखुं ना, कूलर पाखापाखि अध किलोमीटर गोटाए किलोमीटर भितर। जिते भितर को जब आरंभ करेंगे से देखिए कौन ना, शांत, स्निग्ध, स्तमित ये अवस्था देखा आरंभ करेंगे। ठीक से भाया बाहर जो हार्ट को आप कहते हाथ में माने मारदे, छाती उपर हाथ रखी दौरान से कौन हो ना, आप अनुभव करुँच, अनुमान करुँच कौन ना, पाल्पिटेशन, हार्टबिट गुड़ाक देखुं, हृदय कौन कौन मैंने दिक दिक शब्द हो, हृदयर स्पंदन गुड़ाक देखुं, मापी पार्टी।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେଇ ଜିନିଷ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ କେଉଁଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିଛି ଡିସେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ସହିତ ଜୁଲୋଜି ପାଠ ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେବେ ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟର ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ଭିତରଟା କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେଇଟା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ କ'ଣ, ଏଇ ତ ହାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲୁନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଲଭ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଦେଖିବେ ତାରି ଭିତରେ ଜଳିବେ। ଇନ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟର ଯେଉଁଠି ନୀରବତା, ଯଦି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାରି ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହେଇକରି ଜଳୁଥିବ ଷ୍ଟେଡି ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍। ଷ୍ଟେଡି ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ସ୍ପୃହାର ବହ୍ନିଟା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି, 2-3 ଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିବେ। କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାଇ ବନଫାୟାର କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଳନ୍ତି, ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ଦୀପ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଗୋଲେଇ ହେଇକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଫ୍ଲାଗ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକରି ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ହୃଦପନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାରି ଭିତରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳୁଛି ଷ୍ଟେଡି ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍। ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଇଂ, ଏଠି ସବୁ ହୋ ହାଲ୍ଲା। ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଇଂ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ହୋ ହାଲ୍ଲା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଆମରି ଘର ତଳେ। ଅନ୍ତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ମୋତେ କହୁଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଇଠୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ବୁଲିଗଲା ବେଳକୁ 10-12ଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ଚମତ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ 100-200 ମିଟରରେ ଯଦି ବୁଲି ଆସିବେ, ଗୋଲେଇ କରିକି ଯିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, 100-200 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସଜାସଜି ହେଇଛି, ବଜାବଜି ଚାଲିଛି, ମେଲୋଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମରି ଘର ତଳେ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାତିରେ ମେଲୋଡ଼ି, ନାଚ, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ ହେବ। 4 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ, ସିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସବୁ ଯାକ ନାଚ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ଭଲ ଲାଗିବ, ମନଲୋଭା, ଆକର୍ଷଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହୋ ହାଲ୍ଲାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପରିଚିତ। ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା, ମାଆଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ଏକ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଆମରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ମାଇକ୍ ଏଇখানে ଲାଗିବ, ଇଏ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନାଚ, କୀର୍ତ୍ତନ, ମେଲୋଡ଼ି, ଏସବୁ ଯାକ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଆକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଲେଣି, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲେଣି, ଏ ଜାଗା ମାନେ ଯୁଗର କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗଲେଣି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଥରଟାଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେମିତି କୋଳାହଳମୟ ଜୀବନ, ଏ ଯେଉଁ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଇଂ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ନିର୍ବାକ। ସେଠି କେଉଁଠି ମାଇକି ବାଜୁନି, ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଉନି, ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଜୋର ପଢ଼ା ହେଉନି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅନେକ ଆମେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ତ ପୂଜା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଏଇ ହାଲ୍ଲାଚିଲା ହେବା ପାଇଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାକ, ମ୍ୟୁଟ୍, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଦେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ସୁନସାନ୍ ହେଇଯିବ, ପାଟିଗୋଳ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖିବେ ହୋ ହାଲ୍ଲା, ଚିତ୍କାର, ଏଇସବୁ ଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ତାର ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ ଯାକ ନିର୍ବାକ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ, ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ନୀରବତାର ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ତାର ବୁକୁ ଭିତରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ବର୍ନସ୍ ଦ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ତାରି ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆଲୋକଟିଏ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେଇ ଆଲୋକ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି ସେଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ଜଳୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ବି ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ। ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଲିଭିଯିବ।
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେଉଁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଘରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ଟା ହେବ ବହି ଧରିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଜଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ସରିଯିବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆପଣ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ ଚାଲିଯିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଠି ବସିଥିଲେ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକ କଥା ଏ ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି କଥା କହୁଛନ୍ତି सी बन्धु कौन करे ना जो लैम्प कैन नेभर बी एक्सटिंग्विश्ड केबे भी लिभिब ना हुए तो आम से भाया भी करूँ गोटा गोटा दिन आप कहे आम आज अखंड दीप जालिबा समटाइम्स यू ट्राए बेले बेले आप कौन करती चेष्टा करती और से जो अखंड दीप जावाई विभिन्न अनेक समय पाठचक्र दिन थी जो दिन गोटे स्पेशल दिन थी जो दिन सेलिब्रेट करुवे कि कौन दिन गोटे समय देखिए कहार माने जड़े पासिंग आउट माने किए चली जाइए कौन कर दिने दिने करते नुआ वर्ष एक्समास एमती गोटे दर्शन दिन में आप कौन करेंगे ना जाली थे आपंकर आलुटा जो लैम्पटा जालिक बसी थे कितु सी कौन कर जगी थे बारंबार जगी थे काले तेल सरीगला कि काले से लिभिगला कि पुनर्बार जा तेजी दौथे तेल टे देदे जगुवे पवन जदि हो घोड़े रखिथे कारण ये दीपटा जलुची हुए तो आपंकर दिने जलीपे 3 दिन जलीपे सब हो पारे किंतु कौन हो सी दिने सी लिभि जबार संभावना अच्छी किंतु ये जो भितर जो लाइट अच्छी से केबे भी एक्सटिंग्विश हेनी से केबे लिभिबनी द फायर ऑफ एन आर्डेंट एस्पिरेशन टू नो एंड टू लिव इंटीग्राली द डिवाइन तेणु जदि कह ना मुझे ठीक अच्छे ये 3 दिन जमी आप अनिद्रा होती दिनटा ये पाठचक्र जमी पाठचक्र नाम जप कर माने लाइटा जल बसी कि गोटे स्पेशल ओकेजन जली जमी जलई रखापी आपण मैंने कौन उद्दाम होकर बसी जगिक रही पूरा मानने आक्टिव होकर बसी ठीक से भाया जदि भगवान सहित जदि युक्त होकर परिपूर्ण भाव पूर्ण भाव में संयुक्त होकर रहा चाहूँ ताहले कौन करिया पड़ो ना आर्डेंट एस्पिरेशन उद्दाम आस्पृहा कहवा दरकार जदि आस्पृहा न हो ना आप कहे हाँ मुझे भल लगुच टे समय बसीगली कि मत अध घंटा दिखाई नाम जप करने अन्य बेले तो समय होने आज गोटे समय मिले दिए जा अध घंटा जाकर बसीजा सी ठीक अच्छे किंतु भगवान सहित युक्त हो चेतना रही निजक रूपांतर करने भगवान सहित संयुक्त होकर जो रास्ता आप जावाई चाहते से जहाँ दरकार सी हूँ आर्डेंट एस्पिरेशन टू नो एंड टू लिव जानापी सहित निवास करने इंटीग्राली द डिवाइन भगवान सहित परिपूर्ण भाव सामग्रिक भाव एवं पूर्णांग भाव बास करने जानापी हेले जो एस्पिरेशन दरकार ताहा होची आर्डेंट एस्पिरेशन उद्दाम जो उद्दाम तार परवर्ती अवस्था कहते बियॉन्ड वर्ड्स ये वर्णना करें ये आस्पृहा को आप वर्णना करें ये आस्पृहा केमी हम जल सुख माने से बत्तीटा केमी जलुची से लैम्पटा केमी जलुची या कौन ओडिया माने भाषा नहीं किए वर्णना करदे पार कि बियॉन्ड वर्ड्स वर्णना करें केमी कौन लगे जमी आपको कहूँ जमी आपको कहूँ मन करूँ आपंकर 2 दिन पूर्व क्रिकेट मैच था भारत पाकिस्तान भारत जीतला मैंने अप डाउन होकर हार्ट बीट मैंने पूरा बढ़ू थाए कमु थाए यार भितर होकर कौन कले ना मैच आप देखुले ता भीतर देखिले भारत जीतला तेणु शेष पर्यंत देखिले जो खेल देखुले देखिले भारत जीतला किंतु जो टाइप अप डाउन होता जमी लगुवा गोटे गोटे समय देखुए मैंने हार्टा जमी चोक हो बंद हो जाऊ जो माने जीति थी से केमी छक्का माड़ हो चौका माड़ हो से आप खुशी होते जीतीगला आपंकर जो अवस्था थी गोटे साधारण लोक जी भर को जाना जब पचारे ये अनुभूतिटा केमी सी आपको पचारे तो खेल देखा जाइए तो केमी लगे सी कह मत भल लगे भल माने कौन से जो अनुभूति जी हृदयंगम कर सी जापर प्रकृति में केमी भल मन करूँ आप जाइए गोटे दिन जाऊँच माँ को रूम को जाऊँच दर्शन करने माँ को रूम लाइन लगे लाइन में बसी माने राति उठी गाधुआ पाधुआ करके आसी लाइन में बसी लाइन करके जाऊँच दर्शन करने सेटिक जाकर दर्शन करुँच दर्शन कलापर फेरी आसुँच से जो किसी समय जो केते घंटा जो केते समय जो अनुभूतिटा से केमी ना बहुत भल लगे नाचुराली भल लगे आपण मैंने वर्णना कर बहुत भल लगे माने कौन अच्छी जी अनुभव कर सी ही कहे केमी से जोटा कि बियॉन्ड वर्ड्स माने कथार वाक्य प्रकाश करें ना
ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣକୁ ପଚାରିବ କହିବ ବାବୁ ତୁମ ବାପା ମା କେମିତିକା ନା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ ବାପା ମା ତ ମାନେ ହିଁ ଭଲ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ତାକୁ ହେଉଛି ମାନେ କହିପାରିବେନି କହିବେ କେମିତି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ନା ହଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ହେଲା ନା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବେ ସେ ଜାଣିବେ ଏତିକି % ଭଲ ହେଇଛି କାରଣ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଇକରି ଆସିଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତିକି 60% ମାର୍କ ରଖିଛି ମାନେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା ହେଉଛି 60% ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋର ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମାନେ 99 ରଖିଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସେ ବୋଧେ 100 ରଖିଥାନ୍ତା ସେ 100ଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଏଟା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବାକ୍ୟାତୀତ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଟାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେନି କଥାରେ ଆପଣ କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେନି ଅବଭ୍ ଥଟ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ଯାହାକି ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ ଅବଭ୍ ଥଟ୍ସ ଏ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବି ଆସିବନି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ୍ କେମିତି ସେ ନିଆଁଟା ହେଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳୁଛି ଗୋଟା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆସୁଥିବୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଯାଉଥିବୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ନେଇକରି ମନେକର ଯାଉଥିବୁ ରାତିରୁ ଉଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେମିତି ଆଉ ଖୋଲୁ ନଥିବ ଧରି ଉଠୁଥିବ ଦେହରେ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଠି ମାନେ ଧ୍ୱନି ଲାଗିଛି ମାନେ କାଠ ଜଳୁଛି ତେଣୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଦେଇକରି ଆସିକରି କ'ଣ କରିବୁ ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ସେକି ହେଇଯିବୁ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତିନି ନୂଆ ଭାବନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଜଣେ ପଚାରିବାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ତତେ କେମିତି ଲେଖୁଛି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲେଖେ ନହେଲେ ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ କ'ଣ କର ଗୋଟେ ମାନେ ଏସେ ଲେଖିକରି ଦିଏ ସେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ମଜା ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ସୁଖ ଲାଗିଲା ଏମିତିକା କମନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିବେ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ମା କହନ୍ତି ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ଆବଭ୍ ଥଟ୍ସ ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଯାହାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଯାହାର ଜ୍ୟୋତି ତାହା କେବେ ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିହେବନି ମଷ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ବର୍ନ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଡି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଜଳିବ ଷ୍ଟେଡିଲି ଜଳିବ ଆଉ ସମୁଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନଟା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଯେଉଁ ଲେଲିହାନତା ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ତମିତତା ସେ ଯେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଡିଲି ଜଳୁଛି ବ୍ରାଇଟଲି ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ତାକୁ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କେଚ୍ କରିପାରିବେ ନା ଧରିପାରିବେ ନା ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଅନୁଭବୀକୁ ହିଁ ଜଣା ସିଏ କେବଳ କହିପାରିବ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ୟୁଅର୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଲିଭ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ କେବେ ଆସ୍ପିରା କରିଦେବେ ମୁଁ ବସିଯିବି ଟିକେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି କହିଲେ ନାହିଁ ଲିଭ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଗେଉଁ ଆଗକୁ ଯାଉ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ବୁଲି କରି ଯାଉଛି ଆରେ ତୁ ତ ଏଇଠୁ ଗଲେ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ବଜାର ପହଞ୍ଚା ତୁ ଏମିତି ଯାଇକରି ବୁଲୁଛୁ ଯାଇକରି ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିକରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କେତେ ଡେରି ହେଉଛି ହୁଏ ତ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଡେରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଯେଉଁ ଡିଆଁ ମାରିବୁ ସେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ନା ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପବିତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତା ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ମିଶାମିଶି ନଥାଉ ଅପବିତ୍ର ନ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିଧାସଳଖ ମାରିବ ସିଧା ମାରିବ କୁଦା ମାର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କର ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ କୁଆଡ଼କୁ ନା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ ପରମ ଚେତନା ପରାଚେତନା ଆଡ଼କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପିଓରଲି ଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଲି ଯିବ ପିଓର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବାଇଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ପ୍ୟୁରିଟି ଥିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା ଇଏ ଥିବା ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିବ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥିବ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକରି ଘୁମିକିରି ହଜି ଯାଇନଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ଟା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବାଇଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେଇ ହେଉଛି ପରମ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ହେଉଛି ଚରମ ସୁଖ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ଼୍ ହେଇକରି ଯିବ ଆପଣ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼େ ନଦୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଯାଏ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଯାଏ ମାନେ ଏମିତି ଆଉ ତା ଆଗରେ କ'ଣ ଏମିତି ସେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଡ଼େ ନା ବାଟ ଅଟକିଯାଏ ନା ସେ ତାକୁ କାଟିକରି ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଗତିରେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାର ଗତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ଇତସ୍ତତ ହେବେନି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନା ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଧରିକରି ଯିବେ ନାହିଁ
गोलिया मिसा होकर सेटिक जी ना चाहिए पहुँचा आरंभ करेंगे यह ही कथा कारण आपको सेटिक गलापर तापर आप खोजा आरंभ करेंगे कारण आप जहाँ को खोजुंट आलुओं को सूर्य को खोजी खोजी जाऊँच कहे ना मुझे अंधार भितर पशिक देखे केमी कौन लगुच देख असुविधा नहीं कि समय गुड़ाक जाऊँगी सकाल को खोजी खोजिका जाऊँगी गोटाए राति आप अतिक्रम करेंगे केते बाट चली जापरेंगे सकाल को देखापी किंतु कहे ना मुझे जाऊँगी बसिक ये करी सी करी एटी समय देवी से समय देवी शोबी बसिक कौन करी खेली बस खेल देखी एमती कर पहुँची सकाल आसिक पहुँचला बेलू जिते सूर्योदय हम से देखला बेलू क्रांति आसी जाइए अवसन्न भाव आसी अनुल्लासित भाव आसी जाइए ता भितर आप कौन करेंगे समयटा आसिक पहुँचला बेलू जहाँ करवा कथा ठीक ठाक आप कौन करेंगे ना आम दूरे रही जाइए तेणु से कहते लिप फॉरवर्ड स्ट्रेट जाओ स्टेडिली जाओ विश्राम नियो ना आगू को जाओ कारण से सब अच्छी से प्यूरीटी नहीं जाओ अनमिक्सड होकर जाओ जो थे जो सुप्रीम कौटी जी सुप्रीम कन्सियसनेस आड़ को सब आड़ को लेकर जाऊँ देखला बेलू बाटर रही इनवाइटेड फॉर डिनर सर्व विथ बनाना मुझे कथा मैंने खुदा की पास जाना है जमी कहते गला बेलू देखिए ये गोटा सुंदरिया देखा भल हो गच पच अच्छी भल नाचकूद हो मुझे रही रहीगले समय नष्ट होगा समय चलीगला तापर कहते लेट द सन ऑफ एस्पिरेशन डिजॉल्व द क्लाउड ऑफ द इगोइज्म आमर प्रोब्लेम है कौन है ऊपर जिते माने ये गुड़ा थाए कौन बादल खंड थाए जिते भसा बादल खंड थाए से कौन करते ना ऊपर जो सूर्य किरण होती आम कौन करूँ ना देखिपारूना नाचुराली आम देखिपारूना कहीं सूर्य किरण को ये कौन करते ना बादल खंडटा घोड़े रखी था अब्जर्व करता से सेपटे अटकई दिए आपको पाक जापे ना तेणु कौन करा जिते देखिए प्रबल तेज माने कौन तेजदीप्त सूर्य किरण हम आसो से कौन कर ना ये जो बादल खंड को कौन कर तरल तरल सी कौन कर ठंडा होकर कौन से कौन खसी पड़े वर्षा होकर खसी पड़े तो वर्षा होकर खसी पड़े आउ तो किए खसी पड़ा सी बादल खंडटा वर्षा होकर खसी पड़ा जो वर्षा होकर बादल खंडटा खसी पड़ा से कौन कर ना बादल खंड नथिबो जो बादल खंडटा मझीरे रही जाइए बोलिक गोटे बैरियर होकर रही जाइए बोलिक ऊपर सूर्य को आम देखिपारूनु तेणु जो ऊपर सूर्यटा को जिते से जो क्लाउड जो जो बादल खंड को जिते कौन कर जो डिसापियर करदेव वर्षा कर झड़ईदेव तेणु आउ मझे अटकैवाई कहीं ना आप कौन करेंगे शुभ्र आलोक देखिए सूर्य किरण शुभ्र आलोक को देखा आरंभ करेंगे बर्तमान माँ ये कहते लेट द सन ऑफ एस्पिरेशन आपणकर सूर्य आस्पृहार सूर्य कौन करूँ डिजल्व करदे क्लाउड्स ऑफ इगोइज्म से जमी वर्षार क्लाउड आप देखुए सेमती इगोइज्म गोटे क्लाउड अच्छी अहंकार अहं तत्वर गोटे हूँ भसा बादल अच्छी जो कि जी कि भगवान पाखु आमको दूरे रखी ऑब्सक्योर कर रखी जमी सूर्य किरण में कौन कर प्रभाव में जमी क्लाउडटा जमी दूरे जाऊँगी ठीक से भाया आमर जोटा अच्छी क्लाउड ऑफ इगोइज्मटा डिसापियर करवा केमिति ना सन ऑफ एस्पिरेशन रे तेणु से आस्पृहा जे कि हूँ सूर्य आस्पृहार सूर्य को आम आस्पृहा करवा डाकिवा जे कि आम भितर जो इगोइज्म जो विराट भसा बादल अच्छी से कौन कर डिजल्व करदेव थे डिजल्व कर दे सारापर सूर्य किरण जमी आप क्लीयरली देखिपुर मझे आ ब्यारियर ना अंधकार से ऑब्सक्योर कर रखुनि ठीक सेमती क्लाउड ऑफ इगोइज्म जिते खसी पड़ो डिसापियर कर डिजल्व कर कौन कर ना सन ऑफ एस्पिरेशन ताको डिजल्व कर दे सारापर आपड़ देखा आरंभ करेंगे आस्पृहा करने आरंभ करेंगे समय आह्वान वार्ता को विराम दबा आसंता काली पुनर्बार भेटिबा वंदे मातरम समस्त को प्रणाम धन्यवाद।